Pwede na. Happy New Year, bebe! Yeah, look well. Wow! Happy New Year! 26. Oh, wow! Ay, ito yung buo. It's time to celebrate! Yan na, tarotot na naman. Ayun lang. Sininok. Happy New Year 2026! Anong oras na ba? Correct ko. Yan. 7:41. Wala pa eh. Hanggang 8 pa lang. So, una kami. Yan. Guys, kakain na kami guys. Yan yung handa namin. Fruit salad na fruits. Ayan. Mac and cheese. Spaghetti. At preso na. Ito, croissant. May gulay para balanse ang buhay. Yan, donut, fruta, syempre. Traditional na yan sa mga Pinoy, di ba? Papaswerte. Yan. Croissant, pinya. Ito yung wine. Yan. Tapos, ang tawag ito ma? Corduroy. Chicken cordon. Ay, cordon. Chicken cordon. Ano guys, pinapasa na. Ay, kuri. Pinapasa na ang corona. Ang rhinoceros dito. Charles. Adrian. Yan. Ano ba na? Kakabigi ka dyan. Huwag mo maskara pa man. Para siya yung nasa ano ma. Money heist. Ayan, maskara. Yun o. Si Batman o. The Golden Batman. Happy New Year! Happy New Year. Bagay sa inyo ma. Oo na, tayo na. Yan na guys, kinat na. Oh! Pinat na! Wala pa 2026! 25 pa, di ba? Dito, sabi na sa ano na eh. 2025 pa, di ba? Mayat ito. Pengkoti lang, kalahati niyan. Kunti lang daw. Yan. Laman mo na yung chocolate. Sweet for 2025. Yan na guys, kinain na namin eh. Kain po! Wow! Sino nag-lipstick sa'yo? Nagpasok? Bata-bata mo pa. Shhh, bebe. Mukha cellphone. Mukha cellphone. Yo guys, nandito kami sa restaurant. Order, kain. Diskarte namin. Guys, dumating na yung order. Order na si Dada. Watermelon juice. Ayan o. Hala, juice. Ayan o. Shawarma, french fries. Ayan. Share kami. Ayan. Nag-iisang baso. Habang nag-iintay na mag-alas 12. Nicole, Happy New Year. Kadian, Happy New Year. Yeah. Buso, Happy New Year. Tulog. Happy New Year, guys! Kuya Charles is tulog. Sleepy. Yeah, because he did not sleep. Yeah, because you don't allow him to sleep. See? Tuwan-tuwa si Nicole. Because you did not allow him to sleep. So now, Kuya Charles is sleepy. Tagal, oras pa lang. 11:29. Tagal, lala. Namong muna, oh. Why is that, bebe? This what? Ha? Ano daw? Bebe, 1 plus 1? Bebe, 1 plus 1? 2? No, it's lapu-lapu. Ha? It's lapu-lapu.
1 plus 1? Ay, 2 plus 2? 2 plus 2, lapu-lapu. Ha? One plus one equals 11. 2. Yeah, Nicole is correct. Nicole is correct. Why it's 2? Ah, okay. It should be 10 plus 1. 11. Ah, correct. 1, 2. Lapu-lapu. Ah, okay. How about 1 plus 0? How about 1 minus 0? How about 5 times 0? 5 times 0. 5 times 0. Ah, she don't know yet the multiplication. Oh. Only subtraction and addition, no? Yeah. Safe ka. Safe. Guys, tapos na kami. Kumain. Rabay Restaurant, thank you. Tanang tao sa loob. Na kami sa labas. Ayan. Daming mga otak. Anong oras pa lang? 11:53. Kaya tayo 7 minutes. Nothing weird. Wow, I like your eyelashes. So, ganda-ganda eh. Mga tao sa loob. Yun yung nakita ko eh, nagsiserve kanina eh. Para makita mo sila yan. Ayan na. Naramdaman na ng balahibo ko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Asan ka? Woo! Happy New Year! Taratat, taratat, taratat! Taratat, taratat! Open your dada. Ate! Happy New Year, ate! Wow, may itlog. Oh, Nicole, for you. Charles Malo. Charles Malo. Ay na. Opo, bakit nakakulambo? Ay, may bibi kami bago. Nasaan? Kaya ito, katatayo lang. Ha? Sino si ate? Wow, honey cake. Honey cake, Oh, honey cake. yung cake ko. More diabetic. Guys, kain. Good morning, good morning. Guys, may palaro guys. Ayan, palaro ni Dada. Yeah, pahabaan ng turutot. Iyo. Oo pa, parang i... Ito Ito yung contestant. mga
tayo. Hawakan natin. Mama, ate. Ayun pa dapat? Tayo daw po, tayo. Yan. Ever sa cellphone. There's a timer. Preserve your energy. Yun talaga. Oo. Yun talaga. Ano yung premyo? Mamaya na yung premyo. Baka itlog ang premyo niyan. May tugay. Stop. Yan. Oh, ready? Dapat isa-isa, di ba? Ha? Isa-isa? Sabay. 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 Kung sino tumigil, siyang talo. Sabay ba? Ano mo daw isa-isa? Hindi Sabay. isa alam ko eh. Sabay. Kasi di ba, ano, patagalan sila? Matagal lang. Sige. Isa-isa yun eh. Sino Oh, muna? una, mama. Mama. Okay. Ay, ano rin ang ano, timer. Timer, oh. Start po. 1, 2, 3. Ulit na, ulit. Practice na, practice. Wala na. Umalik na ang ating kalahok. Take a deep breath. Yan. Take a deep breath. And then, start now. Ay, yan. Oh, 6 6 seconds. 6 6 seconds. Ayan. Ayan. Si ano, si ate Next. naman, si ate, okay. Ate. Oh, ready, start now. Ilan minutes? 6 seconds din. 6 ano? Kayo ka? 6, panalo sila din. 6:05 kay mama. Oo, panalo si ate. Okay na ka. Mas ma... Okay na pa itlog. This is the prize. 1 egg. 1 egg. Lagi itlog yun. Gogo, itlog gogo. Okay naman yan, ano, Lidian. Kami naman niya. Okay. Another contestant. Ang contestant, Charles. Yes. Yala. Okay. Labo, sorry de. Okay, ready? Ako na. Oo. Ready, set, go! Mas maikli. 5.39. Nawala. 5.9. Nandiyan yan, nandiyan yan. Buhay yan, buhay. Sige yan, sige yan, sige yan. Okay. Okay, ready? Timer start now. Oh, 6.58. Mataas ka yan. 6.55 ikaw, ano? Okay. 6.58. Ako ang nagiging. Na ako dyan. Oh, silikon. Baba ako. Ikaw na, dali. Okay, dala. Ikaw. Silikon, silikon. Okay. Oh. Hanggang saan yung ano mo? Okay, start. 1, 2, 3. Ay, lang. 3 seconds. Very good, very good. Very good, very good. Tata nga, si Tata. Wala na. Ako naman. Naku. Ilang minutes daw? So, pumili ng mga taroto. Kanino? Bebe. Challenge po ako mga kaibigan. Dada naman. Dada. Challenge po ako. Parang 1 seconds lang ako. Take a deep Okay. breath. Dapat ganun. Ipon ka. Oh, game. 1, 2. Wait lang. Game. 1, 1, 2, 3, go. Practice. Di ko na kasi. ayun, malakas. Ayan. Timer na. Very good. Hindi, stopwatch nga. Pati, patagalan eh. Pinitin mo. 1, 2, 3, Go. go.
makatigil eh. Minsan gumagano, jog-jog. Okay, next. Next. Ibang ano na, ibang game. Papel, ayan. Hanggang dito ha, oh. Hanggang dito. Hanggang rin na, dahil. Yung itlog, simula doon, through that paper, palit-palit kayo. Kailangan, Ay, pasa-pasa. oo, kailangan malanding nyo dito. Okay. So, kailangan tayong, ano to, team, ano tawag to? Team building. Building. Yeah, okay. Ano, basic? Oh. Nilaga. Oh, sino ang magbibideo? Wala, mag-video sa inyo pag nasali ako. Dada. Ayun, play. Oh, dali. Simula doon. Sino mag-uumpisa? Hindi muna. Front and Okay, Nicole, start. Hindi, front lang start here. Hindi, dapat ang magsisimula matangkad, ikaw. Kasi pag ganun yun eh, para mag-ano siya tuloy-tuloy. Oo. Tapos ulit-ulit. Sino ko lang sa huli? Hindi ko nasa ulit. Again. Ikaw, tapos si Cha Adrian. Find your height. You go in the front. Go in the front. Then si Charles, tapos si Mama. Yan. O, i-ready nyo yan. Kasi kaya hindi magagaling, sasaluhin nyo, ha? Ganun ba? Ayan, pag ganyan, o. Ah. Dapat dire-diretso siya, ha? O. Tapos, pagkatapos doon, iikot ka din indeed. Oo, until makabot kayo doon. Oy! Naku, nahulog na agad. Hawakan niyo yung tagkami ng ganito para hindi siya maano. Dire-diretso. Di ma, dikit-dikit Hindi, wait. ma. Ganyan. Ganyan mo siya. Pwede halimbawa, nandito. Tapos gugulong siya, sasaluhin mo na agad. May saluhin. Oh, dali. Yes, pako mo kay Charles. Pasa. Gusto ko yun. May timer, ha? yan, ganyan lang. Tapos, hindi ka agad dun. Mabilis. O, ikaw, Charles, pwede yan. O, diretso, ganon. Pabilisan. Dire-diretso ang move. O, ikot na, Bash. Ikot na, doon. Sunod agad. Dali. Okay. Si Charles, tapos si... Yan. Dali. Adrian. Yung sunod-sunod niyo ha, dapat hindi mo wala. Hindi, si mama mo muna. Yan. Tapos si Nicole, tapos si Indin, tapos si Adrian. Ikot! Hanggang sa makaabot doon sa ano. Basa, ikaw kasunod. Bilis. Ito na, final na. Dry run lang yun, ha? May timer na. Kailangan mabilis, ha? Ready? Ready? Nicole, are you ready? No. Are you ready? Yeah. Are you ready? This is the egg, ha? Kailangan dito malalaglag. Okay. Ito na. Ito na mga players. Ready na. Wow. This is the play. Okay. This is the egg. Ready? Set! Go! Where is it? Ay, nahulog! Pag nahulog ulit! Ulit. Nako. Nakaban ako. Kinakabahan ako. Okay. Kailangan di malaglag ha. 1, 2, 3. Kuha. Alin? Repeat. Okay. 1, 2. This is the game of the year. 1, 2, 3. Bilis. Isip kayo doon. Oy. Pwede ang Dali. Where is the egg? Oh, pwede
mahulog. Ate mahulog. Tawa ko ako. Yay! Finally! Oh, may pangulam na tayo ng tanghalian. May katagal, isang oras. Ay, 1 minute. 1 minute lang naman Oh. Baka 1 minute. Excited sa likod eh. Legendary, bebe? Legendary? Happy. Yeah, happy na. You like it? Ikot nila bugni. Happy New Year, guys!